Anajiba Malikono Malikoka, Fefes Holiday, Sifla Media, Bololo, Serafin, Watila, and a page Facebook for YouTube, Madam Watchama, can feel Tretila and Watila. Be Angla say Bahorba Samakima, the dog am original to keep Bahorba. Bahorba Salam. Wa alaikum salam Saifilai. Kuribashila. Alhamdulillah, Bashifo Ba. Bahorba Madon Watila, Jem Best Holibilla, Jenny Benya Villa, Sani, Watin Konala. Kadiga fulkam la ta se jemo ma ngasro ka doran la sabu bogorba ni ngoli ba mu ka so da alhamdulillah rabbil alamin ko mbe am fle baga befo ka be wali mando ku be salam alaikum donc nga foli be bela jeli o ko bagoroba sama kebe bogorba ye don bay ye muri madu iskile bele me muri ama me ka ala wole joy bogorba me ma chama me ne e bogorba ye sisa ube kabako ya parce que ni dugale ni ati yelike bogorba ibi doni bara o kono la chugo ani yin sababu selu alhamdulillah rabbil alamin Saifilai bimbe ala foka ala barkada o Saifila ala na ye fendo mena jona abe do dima alhamdulillah rabbil alamin tiando bi bagoroba nyewti yelike on ga bagoroba yere bi se ka commune la ha ma chama bi yelike ma chama nye bi yelike o se ko dlange alhamdulillah ka sabu ke mu bagoroba yere ka doni asibilen do jine ko de ka ala ye jinaw de kalfa bagoroba samakela donc bagoroba hamina ko manake jine fenfen jina nunu be bagoroba de na ko kodla amba ala foka barkada bi no koy ça veut dire ka barole ni juna de jeli wala ne yɛrɛ ka baara yɛrɛ sigilen do jinɛ ko de ka baw jinɛw yɛrɛ de dalu ta k'a di ne bakɔrɔba ma jinɛw yɛrɛ bɛ baara kɛ ne bakɔrɔba ye bakɔrɔba ka baara in kɔnɔna la conséquence t'a la ne ka baaraw kɔnɔ conséquence foyi t'a la conséquence foyi t'a la ni min bɛ dilan dɔrɔn o bɛ dilan ni min fana tɛ dilan o fana bɛ ɲɛ f'i ye parce que adamaden jɔn kodɔn bɛ i kɔ bɛ dɔn tɛ i mana kodɔn cogo o cogo e tɛ se k'a bɛɛ dɔn donc i bɛ dan i ka dɔɔni dan fitinin de la Saifilai n'i y'a ye bi an b'an sigi ka kuma ɲɛmɔgɔ ye Saifilai mɔgɔninfinw sɛgɛnna de adamadenw bolila fo k'u boli yɔrɔ ban hali paranti kɔrɔ min mana dɛsɛ mɔbili boli la Saifilai o bɛ t'i sigi k'a yɛrɛ kɛ mori ye bi an bɛ don min na i ko bi dɔnni yɛrɛ waati dɔw la kuma yɛrɛ fɔli a bɛ adamaden maloya mais ne bakɔrɔba ye n sigi ka miiri de fo an kana kuma de ka tiɲɛ ani nkalon k'a bɔ ɲɔgɔn na parce que adamadenw sɛgɛnna tiɲɛ tɛ fɔ mɔgɔw ye y'a mɛn donc o de kama an kɔni sigi kun ye an b'a fɛ an seko ye min ye an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ an k'o dilan k'a di mɔgɔw ma an k'o kɛ mɔgɔw ye an ka mɔgɔw jigi tugu an ka mɔgɔw dɛmɛ an balimaw an'an sinjiw donc o de kama bi ne yɛrɛ bɛ sigi diɲɛ ɲɛfɛ ka kuma a tɛ tɛmɛ o kan k'a dɔn bɛɛ lajɛlen tulo kan bi an ɲɛ bɛ Cheick bakɔrɔba Samake ni dɔw kama ko jinɛtigi bakɔrɔba bi an n'ale de bɛ baro kɔnɔna la halisa an b'a fɔ lajɛbagaw ni lamɛnbagaw ma dɔn Facebook direct la YouTube direct fɛnɛ bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka partager bɛɛ lajɛlen ka émission lamɛn ni hakili an bɛ bakɔrɔba ka nɛgɛjuru sira di hadamadenw ma maa min mago bɛna jɔ bakɔrɔba la 00223 o kɔfɛ ni bɛ jamana kɔfɛ 76 24 65 34 34 o tɛ bakɔrɔba o don 76 24 65 34 bakɔrɔba filɛli lajɛli alhamdulillah rabbil alamin bakɔrɔba bɛ lajɛli kɛ hali ni ko ko bakɔrɔba k'i sadon f'i ye alhamdulillah rabbil alamin o dɔɔni Saifilai jinɛw y'o di ne ma ne bakɔrɔba bɛ filɛli kɛ n bɛ filɛli kɛ ni jinɛw bɛ filɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ n ka jinɛw ɲininka kuma dɔ adamadenw kungo la hali ne bakɔrɔba yɛrɛ bɛ sigi ka laturu so 16 fana wolo jinɛw y'o dɔɔni di ne bakɔrɔba ma bi alhamdulillah rabbil alamin n yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ n sigi ka laturu da k'a ta ni so la fo ka taa se ko laban ma n bɛ ala fɔ k'a barika da ne yɛrɛ bakɔrɔba bɛ laturu da mais i bɛ maa kungo lajɛ n bɛ maa kungo lajɛ a la nka i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ ni n ka jinɛw ka filɛli de ka ca ni ne ka laturu da ye ni jinɛw ka lajɛli ni jinɛw ka lajɛli o ye mun ye n'i ye ne wele bakɔrɔba ni haminako de bɛ ne la n'an bɛnn'a la n'i ye n ka lajɛli wari ci n ma n y'a f'i ye ka tɛmɛ n ka lajɛli wari ye 2000 ye n'i y'o ci ne ma n bɛ n ka jinɛw ɲininka kɛ karisa kungo ye mun ye karisa haminako ye mun ye donc u mana an bilasira ni min ye n b'o da i tulo kan voilà ça veut dire lajɛli la ni bɛ jɔn ka lajɛli de i b'a bɛɛ lajɛlen de f'a ye voilà i b'a bɛɛ lajɛlen de f'a ye mana fɛn fɛn y'a ka ko la i b'o de f'a ye cɛ ka lajɛli bɛ boli
jɔn ko bɛɛ ne ka lajɛli bɛ bolo adamaden ka ko bɛɛ de kan parce que diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ adamaden yɛrɛ sigilen mun kan fɔlɔ garisigɛ kɛnɛya y'a mɛn laɲiniw donc adamadenya yɛrɛ sigilen don olu de kan n'ala ye garisigɛ ɲuman di ka kɛnɛya di donc laɲini caman bɛ yen o bɛ sabati o kɔnɔ donc lajɛli bɛ kɛ i ka kibaruya bɛɛ kɔnɔ k'i kunnafoni. a diyara n bakɔrɔba an b'i fo maa min dalen tɛ ko la ani maa min bɛ fɛ ka ka ko ɲɛɲini k'a dɔn ani maa min bɛ ni dalen bɛ ko la fɛrɛ maa ma bɛ fɛ ka lajɛli kɛ n'i ma da ko la ko lajɛli tiɲɛ t'a la fiyewu ni e bɛ fɛ e yɛrɛ dalen bɛ lajɛli la sisan sa i bɛ se ka bakɔrɔba contacter 00223 76 24 65 34 76 24 65 34 n'i y'a kongo ni bakɔrɔba jinɛtigi bakɔrɔba Samake a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a b'i ka lajɛli kɛ n'Ala ka jɛ bakɔrɔba n'an bɔr'o la maa min bɛ yen ni siri jugu b'a tigilamɔgɔ kan o dun. Alhamdulilayi arabil alamina Seyfila i nana bɔ ɲɛ bi a diyara n ye i yɛrɛ ɲɛ bɛ daga caman sigilen na yan daga caman de bɛ ne bolo Seyfila jinɛw de ye ne sɔn daga ninnu na o daga ninnu siri mana k'i la cogo o cogo n'i y'a ji sɔrɔ k'a da i farikolo kan Seyfila i ka siri b'a yɛrɛ ɲini adamaden ma n'i dabali cogo o cogo ka juguya k'i la n'i ye daga ninnu ji sɔrɔ n'i y'a ko dɔrɔn alhamdulilayi mais i bɛ taa sɔrɔ siri dɔw bɛ yen walima dabali dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ɲɛɲinini de y'a s'i ma donc o dabaliw fana an bɛ lajɛli de kɛ parce que siri dɔw bɛ yen a tɛ tigɛ ni joli ma bɔ siri dɔw bɛ yen a tɛ tigɛ saraka dɔw bɛ yen fo olu ka bɔ mais k'a fɔ dɔrɔn nin waati in kɔnɔ parce que n'i ko siri nasira ka ca adamaden an yɛrɛ kɛwale caman bɛ yen a bɛ siri se adamaden ma awɔ an yɛrɛ kɛwale caman a bɛ siri se adamaden ma hali mɔgɔninfin filɛ nin ka don ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ fɛ ka ko koli ji min na i bɛ taa sɔrɔ i bɛ sugunɛ kɛ n'o sugunɛ don n'o koli ji kɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka na ni siri dɔw ye o donc o siri n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sisan hali maa bɛ fini min don i la i ka kurusi min i b'a don i la n'i kɛra cɛ ye donc o kurusi don cogo n'i m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn nin bɛɛ bɛ se ka na ni siri ye adamaden na mais mɔgɔ dɔ fana bɛ yen dɔ b'i ye i man d'a ye walima i ma fɛn k'a la i juguya b'a kɔnɔ a bɛ wuli ka dabali kɛ ka siriw k'i kama i mana don diɲɛ ko la ɲɛ tɛ sɔrɔ o la o la i bɛ fura caman ko i b'a sɔrɔ laɲini tɛ sabati fo o ko ka lajɛ de k'a dɔn mun de don donc n'o ɲɛɲinina k'o ɲɛdɔn ni saraka de bɛ bɔ ka sɔrɔ ka fura d'i ma o bɛ kɛ ni fura bɛ d'i ma ten ka sɔrɔ a ma se saraka bɔ la o fana bɛ dɔn o bɛ ɲɛ f'i ye. a tɛ tɛmɛ o kan. ça veut dire mɔgɔ mana jɔ a la u bɛ se k'i wele. mɔgɔ mago mana jɔ siritigɛla na alhamdulilayi arabil alamina n'i ye ne bakɔrɔba Samake wele ko siri de b'i kan siri banna. a banna. a banna. bakɔrɔba i ko a banna. a banna. i ko a banna bakɔrɔba. Seyfila maa bɛ fɛn min dɔn i bɛ kuma o de kan ne bakɔrɔba nisɔndiyalen n wasalen n bɛ n sigi ka dɔɔni kuma fɔ a maloya tɛ n na a kuma sugu tɛ n na e ɲɛ tɛ ne sigilen na ne b'a la fo k'a barikada ala ye maa min jɛ yeli la o tigilamɔgɔ bɛ ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ka adamadenw balo maa min ka ca maa 40 ye maa min ka ca maa 60 i tɛ ala fo wa i kan ka ala fo ne tɛ foyi ɲini ala fɛ bi k'a ma kɛ ne n bɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye mun na donc alhamdulilayi n'i kɔni sera ne ma siri ko la ni n y'i dɛmɛ siri bɛ ban pewu. a tɛ tɛmɛ o kan jinɛtigi bakɔrɔba Samake a ka nɛgɛjuru sira ma di maa caman ma sabu maa mago b'a la n'a y'u maaw jɔ u bɛ se ka weleli dabɔ depuis sisan 00223 76 24 65 34 76 24 65 34 n'Ala ka jɛ bakɔrɔba o tɛ. o don. bakɔrɔba maa caman fɛnɛ bɛ yen bakɔrɔba min y'an ka tunkaranko ye an bɛ bɔ yan an bɛ taa tunga la bakɔrɔba caman taara tunga na fɛn ɲini kama mais i b'a dɔn n'i taara tunga na tunga tɛ se ka ji la abada n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ t'i bolo o ye sɛbɛnko la n'an f'a ma ko papiye i ka dɔnni kɔnɔna la i bɛ papiye baara ma. alhamdulilayi arabil alamina Seyfila an bɛ ala fo ka ala barikada papiye ko kɔni sira kan an y'an baden caman dɛmɛ papiye ko la parce que tunga ko in filɛ papiye ko de y'a la gɛlɛma ye ka tɛmɛ fɛn caman kan mais n'i y'an wele papiye ko fan o fan na n'a y'a sɔrɔ i y'a baara daminɛ i b'o f'an ye n'i ma papiyew don fɔlɔ fana i b'o f'an ye nka papiye ko nasira kɔni kan n'an wulila k'an jɔ ka maa o maa dɛmɛ ala ni jinɛw barika la i ka papiye i b'a sɔrɔ.
akira dugu a kɛra diɲɛ dugu o dugu ye y'a mɛn n'an y'a ko jateminɛ n'a kan ka sɔrɔ an b'o de f'i ye i b'a sɔrɔ n'a ma kan ka fara n'a man kan ka sɔrɔ fana an b'o f'i ye dɛ parce que adamaden filɛ waati dɔw jinɛw b'a fɔ an yɛrɛ ɲɛna karisa nin tigi labila nin ka sababu t'i bolo donc n'an ye mɔgɔ min labila don min ko nin sababu in t'an bolo o fana kana bali la parce que dɔnni kɔnɔ ne bakɔrɔba kalika ye n b'a fɛ ka tiɲɛ de tagama dɔnni kɔnɔ dɔnni nkalon a maloya bɛ ne bakɔrɔba la n b'a fɛ ka tiɲɛ de tagama dɔnni yɛrɛ kɔnɔ bi bakɔrɔba namoro la baarako dun alhamdulilayi rabil alamina baarako mana gɛlɛya cogo o cogo n'i y'an wele Seyifi la ko i ka baarako de gɛlɛyalen don an b'a jateminɛ n'a y'a sɔrɔ baarako in siri de wa dabali de don wa juguya de don wa an b'i dɛmɛ a la donc mais i bɛ taa sɔrɔ fana hali an bɛ ka kuma an da bɛ na s'a ma kunnafɛn ko fana bɛ maa caman ka ko caman fana gɛlɛya i y'a mɛn o bɛ cɛw la o bɛ musow la mais i bɛ taa sɔrɔ o kunnafɛn ko in dɔw ta bɛ gɛn dɔw yɛrɛ ta tɛ gɛn mais walawalali ni jateminɛ o bɛɛ bɛ dɔn o de la donc i ka baara ko mana gɛlɛya cogo o cogo n'an y'a lajɛ ni dabali don an b'a f'i ye siri don an b'a f'i ye juguya de don wa an b'a f'i ye wa an b'i dɛmɛ fana inshallah a t'o tɛmɛ o kan Maro an bɛ bakɔrɔba ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔ ma whatsapp fara a bɛ whatsapp sanfɛ n'a ye maa min jɛ i bɛ se ka appel direct kɛ 00223 76 24 65 34 n'Ala ka jɛ ni kungo ni bakɔrɔba Samake a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bakɔrɔba namoro bɛɛ la maa min bɛ muso ko baara i b'o kɛ karabali n bɛ karabali kɛ Seyifi la n bɛna kuma dɔ f'i ye bi muso baara cɛ baara a ka gɛlɛn dɔɔni kɔnɔ dɛ nka mun b'a gɛlɛya ɲɛdɔnbaliya ani faamubaliya de b'a gɛlɛya i y'a faamuya an bɛ don min na i ko bi Seyifi la ye kunnafɛn bɛ muso caman kɔ n bɛ fɛn kelen de f'i ye bi jinɛw ka mara kuntigiya a bɛ muso de bolo i b'a ye i waati dɔw i ni bɛ da muso dɔ kan i bɛ diɲɛ ala deli sugu bɛɛ kɛ dabali sugu bɛɛ kɛ wurudi sugu bɛɛ kɛ muso in tɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ t'o kɛ koyi parce que e b'a dilan cogo o cogo kunnafɛn ninnu b'a tiɲɛ i b'a ala deli dilan cogo o cogo jinɛw b'a tiɲɛ bon ni maa min t'o ɲɛdɔn i bɛ mɛn muso baara la k'a fɔ ko dɔnni yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ka taa sɔrɔ e de m'a faamuya dɔnni ye tiɲɛ ye dɛ parce que n'i ye a fɔ ne bakɔrɔba ye ni muso in minɛ ka diyan ne bakɔrɔba b'a lajɛ fɔlɔ de muso in ye maa sugu jumɛn ye fɛn sugu jumɛn de b'a nɔfɛ n'i ko bakɔrɔba nin cɛ in minɛ ka di yan n b'a lajɛ cɛ in ye mɔgɔ sugu jumɛn ye fɛn sugu jumɛn de b'a nɔfɛ donc n'i y'o ɲɛdɔn ka ban i b'o minɛ kɛ baasi foyi t'o la alhamdulilayi an y'o camanba de kɛ a b'a kɛ an b'a kɛ hali maa min jamana kɔfɛ hali maa min bɛ jamana kɔfɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni nin bɛ muso de kan wele n'an ye lajɛli kɛ n'an ye ɲɔgɔn faamuya la n b'a minɛ k'a d'i ma su ko ni dugusajɛ ni ɲɔgɔn cɛ sabali i tɛgɛ tɛ maga baara foyi la ni m'a lajɛli kɛ ne tɛgɛ ti mara baara foyi la fo n k'a lajɛli de kɛ fɔlɔ voilà parce que maa ma ko min ye i tɛ se k'o dilan f'i ka fɛn ye fɔlɔ de voilà bakɔrɔba namoro la bana dɔ kɛlen bɛ ka cɛw don ni impuissance sexuelle n'an ko a ma ko cɛya bana bakɔrɔba fura b'o la wa fura bɛ impuissance sexuelle la parce que n'i y'a jateminɛ bi in na fanga dɔgɔya ka bon an adamadenw na kosɛbɛ kosɛbɛ jango cɛlakaw ni waati la a caman bɛ yen dumunifɛnw b'a kɛ bon an k'o fana bɛɛ to yen hali muso bɛ musow la n'i sera olu ma i man ka se muso min ma a bɛ se ka fanga dɔgɔya s'i ma ou bien k'i bɔ cɛya yɛrɛ la pewu muso bɛ muso la n'i sera a ma i man ka se muso min ma a bɛ bɔ cɛya la o i y'a faamuya hali musow yɛrɛ bɛ wuli ka dabali kɛ ka cɛ dɔw bɔ cɛya la pewu mais i mana ne bakɔrɔba wele nin sugu o sugu la Seyifi la ye ni cɛya bana ma wolo dɔrɔn ne bakɔrɔba wele n b'i dɛmɛ k'a furakɛ a bɛ k'i sago ye a tant que n'a ma wolo a tant que n'a ma wolo mais ni n'a wolola ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ ka ne wele a sababu tɛ ne bolo ni n'a wolola ayi a sababu tɛ n bolo fiyewu baati n t'a dɔn ye dɔɔni dɔɔni bakɔrɔba ko cɛya bana mana kɛ mɔgɔ ma la dabali mana kɛ min ta kɛra i bɔra la a yɛrɛ b'a de sa a mana kɛ cɛya bana o sugu o sugu i dabali la o i bɔra la wa dɔ taara a kɛ tan a mana kɛ fɛn fɛn o fura b'ale bolo mais n'i bangena n'a ye ko fura t'ale bolo n'i yɛrɛ sɛgɛn k'ale bakɔrɔba Samake wele bakɔrɔba namoro la nafolo baara k'a sɔrɔ dɔɔni kɔnɔna la tiɲɛ b'a la wa Seyifi la tiɲɛ b'a la kojugu ka nafolo baara k'a sɔrɔ tiɲɛ b'a la kojugu mais a tiɲɛ de man jan tuguni i y'a faamu n'o tɛ nafolo baara a bɛ dɔɔni kɔnɔ
a finman fara a jɛman kan a bɛ dɔɔni kɔnɔ